ओम शांति। अव्यक्त बापदादार बांगला मुरली 24 अगस्ट 2025। रिवाइज डेट 30 नवेम्बर 2006 इंग्राजी। आजकेर महावाक्य बाबा बोलेছেন, ज्वालामुखी तपस्यार द्वारा अमित्व भावेर पुच्छ बा लेज के जालिए बाप दादा समान हও, तबेई समाप्ति समीपे आसबे। तो आज के ये सानडे मुरली अव्यक्त बाप दादार मुरली धारणार मुरलीते बाबा এই गभीर शिक्षा दीते एसेছেন যে प्रथमे आमादेर ज्वालामुखी जोग के बुझते हबे। ज्वालामुखी जोग अर्थात जे आमादेर विकर्म जे करेছি ताके सम्पूर्णभावे जालिए दिते हबे। आजकेर बरदान निजेके सर्वप्रकारेर दुर्बलता दानेर विधिर द्वारा समाप्त करे दाता विधाता भव। दाता विधाता किभाबे हब? सब प्रकारेर दुर्बलता दिए दाओ, बाबा के दिए दाओ, यज्ञे दिए दाओ, तार विधि के जानो, विधिर द्वारा ताके समाप्त करो। जे बाबा बोलेছেন ज्वालामुखी जोग करो। এটা হলো নিজের দুর্বলতা, নিজের অনেক জন্মের বিকর্ম, তাকে জ্বালাও। দেখবে একেবারে কালো 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 তো আলকাত্রার মতো, পিচের মতো গলে 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 পড়ছে আমারই বিকর্ম। ভক্তিতে এই নিয়ম থাকে, যখন কোনো বস্তুর অভাব হয় তখন বলা হয় দান করো। দান করলে দেওয়াটাই নেওয়া হয়ে যায়। যে কোনো দুর্বলতা সমাপ্ত করার জন্য দাতা আর বিধাতা হও। যদি অন্যদের বাবার ভান্ডার দেওয়ার নিমিত্ত সহায়ক হও, তবে দুর্বলতা আপনা থেকেই সরে যাবে। নিজের দাতা বিধাতার শক্তিশালী সংস্কার যদি ইমর্জ করো, তবে দুর্বল সংস্কার আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। স্লোগান, নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের গুণ গাইতে থাকো, দুর্বলতার নয়।